الحمد لله الذي جعل رمضان نهاره صياما وجعل ليله قياما وقرآنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. وبعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى مفتاح السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشأد المئزار. متفق عليه. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali teriring syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Majduhu. Di Jumat terakhir ini, di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengkaruniakan, menganugerahkan kepada kita semua kesehatan jasmani dan rohani. Nikmat halawatul iman, nikmat manisnya kita hanya beriman mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat keluangan waktu sehingga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut di atas datangnya kita berbondong-bondong ke rumah Allah ini dalam rangka menunaikan, menegakkan salah satu komitmen keimanan kita, yaitu salat Jumat, fardu Jumat 2 rakaat berjamaah. Teriring doa kita semua jemaah, semoga amaliyah Ramadan kita dari hari pertama sampai hari sekarang ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa, kekurangan, kesalahan dan kealfaan kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan teladan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah risalah-risalah beliau. Kelak semoga kita yang hadir ini diakui menjadi pengikut dan umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di padang mahsyar dan diperkenankan untuk mendapatkan salah satu kesempatan minum daripada haud telaga air Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat pada khatib pribadi dan kepada semua saudara-saudaraku kaum muslimin Jumat yang mulakan Allah Ta'ala. Hayya nujaddidu imanana walau sa'ah. Mari momentum kesempatan ini kita perbaharui, kita charger keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakwaan, keimanan, kebaikan adalah bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kurang lebih
Hanya kurang lebih sekitar 4 hari lagi. Dan ini kita sudah memasuki musabaqatul akhir, pertandingan final, 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan, diriwayatkan dari ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, adalah beliau, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan. Beliau Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, beliau sungguh-sungguh. Yang pertama, ahyal lail, kata ibunda Aisyah. Beliau hidupkan malam-malamnya untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala. Datang ke masjid, beriktikaf, membaca Quran, beristighfar. Dihidupkan malamnya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita tengok di masjid-masjid Middle East, terutama 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Begitu 10 hari terakhir Ramadan, jamaah membludak. Bahkan kalau kita tengok live siaran di Haram Al-Haramain, sudah sampai Funduk Palestina, sudah sampai Mispala, sudah sampai Hotel Grand Massa Ajiyah di pelataran Masjid Aqsa. Karena itu adalah penentuan buat kita. Ramadan ini pertandingan yang Allah berikan. Pemenangnya adalah di detik-detik akhir. Dan kita berharap Allah memberikan kesempatan itu kepada kita. Yang kedua, yang disebutkan oleh ibunda tercinta Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhah, yang Rasulullah SAW lakukan, wa aiqaza ahlahu, Allahu Akbar. Beliau bangunkan whole family, semua keluarga beliau. Mengingatkan ini hari-hari penentuan kita. Tinggalkan dulu urusan dunia sejenak. Terkis, fokus untuk mengharap kepada Allah Ta'ala. Karena di situ ada rahasia. Kalau Allah takdirkan malam itu kita berjumpa dengan satu malam yang lebih baik daripada panjenengan dan kita beribadah 83 tahun lebih. Saya yakin jamaah Jumat yang hadir belum ada usianya 83. Kalau Allah takdirkan di malam itu 10 hari terakhir Ramadan, ada satu malam, kata Allah Ta'ala, yang diabadikan dalam surah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Impak kita di malam itu lebih baik daripada impak kita 83 tahun lebih. Mungkin dimasukkan kuota 50.000, 100.000, mungkin untuk iftar jama'i, untuk keberlangsungan kegiatan masjid, lebih baik daripada bapak jamaah berimpak 83 tahun. Baca Quran kita di malam itu, 1 surat, 2 halaman, 3 halaman, seperempat juz, 1 juz, setengah juz, lebih baik daripada 83 tahun kita lebih membaca Quran. Allahu Akbar. Makanya Rasulullah menjadi kedua teladan kita dan para salafus soleh. Tidak main-main kalau 10 hari terakhir Ramadan. Yang ketiga, yang diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Wasya' dan Mi'jar. Beliau kencangkan ikat pinggang beliau. Mujahadatun nafas. Bersungguh-sungguh untuk menggapai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allahu Akbar. Siapa orang berqiyam, beribadah, menambah solat sunnah di malam Lailatul Qadar, Rasulullah memberikan garansi janji, Allah hapus dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Allahu Akbar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang kedua, sebelum saya closing khutbah ini. Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, allimni kalimatan aquluha fil ashril awakhir min Ramadan. Ajarkan saya satu amalan wirid, doa ma'thur, yang selalu saya basahi lisan saya untuk saya baca di 10 hari terakhir Ramadan. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quli wa akthiri Allahumma innaka afuun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pemberi maaf, ya Allah. Yang memaafkan hamba-hambanya dari salah dan dosa. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai, ya Allah, hambamu untuk Kau maafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ya Allah. Inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah baginda Muhammad SAW kepada Ibunda Aisyah, yang harus kita perbanyak di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadisnya, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal perbuatan itu jamaah Jumat ditengok finishnya. Beluklah awal Ramadan, di mana-mana masjid membludak. Pekan kedua, next week membludak. Pekan ketiga masih, pekan keempat kita tengok. Disitulah diuji keistiqomahan kita untuk menggapai kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Perbanyak untuk berdoa, perbanyak untuk beramal soleh. Karena amal soleh di Ramadan berbeda dengan amal soleh yang kita kerjakan, reward penghargaan, keberkahan yang Allah berikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا وشكرا لله والصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه وواله وبعد. إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك اليهود الصهيوني الغاصبين المعتدين.
اللهم دمرهم تدميرا اللهم زلزلهم زلزالا شديدا اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب مسلمين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وأكرمنا الصلاة فيه قبل الممات وأكرمنا الصلاة فيه قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود الصهيوني يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر